azalliya uraa shiishshi ekkite. Shin I ba huuphen qoppiyooban aara palamettoppite. Issi uraa ammanoy I ay miininne diggenna. Shin ammanuwan azalliya uray gaden mokkidabaa xalaalaa mees. Ubbabaa miya uray ubbabaa meenna uraa karoppo. Ubbabaa meenna uraykka ubbabaa miya uraa bolli pirddoppo. Ayssi giikko Xoossay a shiishshi ekkis. Haraa asaa ashkara bolli pirddiyaagee neeni oonee? I kunddin woy denddin ba Godaassa. Shin Goday a denttanaw danddayiyo gishshaw I ek'k'ana. Issi uray hiqqa gallassay hara gallassatuppe aad'd'ees yaagidi qoppiyo wode, haray ubba gallassitikka issi mala giidi qoppees. Asaa ubbay huup'iyaan hegaadan ayssi qoppiyaakko akeeko. Issi gallassaa hara gallassatuppe aattidi bonchchiyaa uray Godaa bonchchaw bonchchees. Qumaa miyaa uraykka Godaa bonchchaw mees. Ayssi giikko I he qumaa gishshaw Xoossaa galatees. Qumaa meennaageekka Godaa bonchchaw meennan aggees. Qassi Xoossaa galatees. Ayssi giikko nuuppe ooninne ba huuphe xalaalaw de'enna. Qassi ooninne ba huuphe xalaalaw hayk'k'enna. Nuuni paxa de'ikko Godaw de'oos. Qassi hayk'k'ikkokka Godaw hayk'k'oos. Simi nuuni paxa de'in woy hayk'k'in Godaassa. Hegaa gishshaw Kiristtoosi paxa de'iyaageetuyyonne hayk'k'idaageetuyyoo Goda gidanaw hayk'k'idi hayk'uwaappe denddis. Yaatin neeni ne ishaa bolli ayssi pirdday? Woykko neeni ne ishaa ayssi karay? Nuuni ubbaykka Xoossaa pirddaa araataa sinttan ek'k'ana. Ayssi giikko Xoossaa mas'aafay, taani Goday ta de'uwaan caaqqays. Asay ubbay ta sinttan gulbatana. Qassi taani Xoossaa gidiyoogaa asay ubbay markkattana yaagees. Simi nuuni huup'iyaan nubaa Xoossaw yootana. Hegaa gishshaw nuuni issoy issuwaa bolli pirddiyoogaa hagaappe sinttaw ane aggoos. Shin ubbaappe aattidi intte ishaa xubbiyaabaa woykko nagaran onggiyaabaa oottennaadan qofaa k'achchite. Taani Godaa Yesuus Kiristoosaara de'iyoogaan ba huuphen tuna gididabi baynnaagaa erayisinne akeekays. Shin issi uray issibaa tuna giidi qoppikko hegee aw tuna gides. Neeni miyoobaa gishshaw ne ishaa qohikko, simi neeni siiquwaan de'akka. Kiristoosi a gishshaw hayk'k'ido asaa ne miyo k'uman bashshoppa. Simi neeni lo'obaa giyoobaa asi cayoppo. Ayssi giikko Xoossaa kawutettay Geeshsha Ayyaanay immiyo xillotettaa, sarotettaanne ufayssaa gidiyoogaappe attin muussaanne ushshaa gidenna. Ayssi giikko Kiristoosayyoo hagaadan oottiyaa uray ooninne Xoossaa ufayssees. Asaykka a galatees. Yaatikko ane nuuni sarotettaa ehiyaabaanne nuna issuwaa issuwaara minttettiyaabaa ubbaa koyyoos. Xoossaa oosuwaa qumaa gishshaw bashshoppa. Qumaa ubbaa min aykko baawa.